پتہ نہیں اللہ نہ کرے لیکن مجھے تو کچھ اسی طرح کا لگتا ہے کہ جیسے وہ ذہن یہ بنا کے بیٹھے ہوئے 3000 ارب ڈالر اور کہاں سے انہوں نے سوچے میں سورس آؤٹ کرنے کا. مجھے تو لگا انہوں نے کہا کہ ساری طاہر ملک اور باجوہ ٹائپ ہم جیسے لوگ ہیں, ہمیں تو ترجمہ بھی نہیں آتا. 3 ٹریلین ڈالر ہوتے, کتنوں کے کہہ دو کہہ دو. مجھے تو یہی لگ رہا ہے 3 ٹریلین ڈالر. خوفناک بات ہے ویسے. آپ کی میں بتا رہا ہوں جی ڈی پی بتا رہا ہوں سال کی جو آفیشیل ہے وہ تقریباً 325 بلین ڈالر ہے. چلو اس کو کتنا آپ ایڈ کر لیں گے. اب یہاں تو آپ نے ایک ایک گھر, ایک ایک انسان, ایک ایک موٹر سائیکل, ایک ایک گاڑی. ایک اور چیز ہوتی ہے ملک صاحب, ایک جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو, پاکستان کو لاکھ ترلے منتیں کرنے کے باوجود ایک بار تو IMF نے 3 بلین ڈالر دیے ہیں, لیکن اس سے بھی پاکستان کا پیٹ نہیں بھرنے والا ہے. دوسری طرف پاکستان کی کافی ساری سرکاری پراپرٹی تھی جن کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور خبروں کے حوالے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو کراچی میں ایئرپورٹ تھا اس کو بھی پاکستان نے ایک بار پھر سے گروی رکھ دیا ہے. یہ پاکستان کے نیتا لوگ پہلے بھی پاکستان کے ہائی وے اور یہاں تک کہ پارک بھی گروی رکھ چکے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کے فائنانس منسٹر نے دیکھے کس طرح سے پاکستان کو ایک ٹریلینز کی اکنومی بننے کا فارمولہ بھی بتایا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے سمے میں پاکستان اپنے ایٹم بم کی ڈیل کر لے, کیونکہ پاکستان کو آخرکار ٹوٹنا ہی ہے. پاکستان کے نیتا لوگ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس سے پہلے جس کے حصے میں جتنا آئے وہ اتنا اپنی جیب میں ڈال کر پاکستان سے پور ہونا چاہتا ہے. تو دوستو, آگے آنے والے سمے میں پاکستان کے حالات کس طرح کے ہوں گے, اور پاکستان کے فائنانس منسٹر دیکھیے کس طرح ٹریلینز کی اکنومی بننے کا فارمولہ بتا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز, آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا. ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. گیس بھی لے, آپ نے سلنڈر لے آئے صاحب, سلنڈر, سیکورٹی بھی. ایک چیز ملک صاحب بڑی تشویشناک ہے اور میرے لیے تو بہت تشویشناک ہے. مجھے حیرت ہوئی ہے اور مجھے خوف بھی آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. میں نے سنوانا ہے آپ کو. اسحاق ڈار صاحب نے, پروڈیوسر صاحب ذرا وہ چلائیں, وہ 3000 ارب ڈالر کے اثاثوں کی بات کر رہے ہیں, وہ دکھائیں ذرا وہ کیا معاملہ کیا ہے. اگر خدا سا IMF نہ ہوتا, وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی, اس کی اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ پاکستان اس ایسٹ سالونٹ کنٹری جس کے پاس اوور 3000 بلین ڈالر کے الگ وضع اثاثے ہیں. یہ وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از این ایسٹ سالونٹ کنٹری. سالونٹ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, اس کے بعد بریک لینی ہے ایکچولی, ہم اس کے بعد اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. میں نے ملک صاحب سے بھی پوچھنا ہے یہ کون سے 3 ٹریلین ڈالر کے اثاثے ہیں پاکستان کے جو اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ گروی رکھے جا سکتے ہیں. اس پہ ایک بات کرتے ہیں لیکن آفٹر دس بریک. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان جو کچھ سمجھ نہیں آیا, اس پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. کون سے پاکستان کے پاس 3000 ارب ڈالرز کے اثاثے ہیں. ملک صاحب میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر ذرا سنوا دیں, بریک آ گئی تھی, وہ ذرا ایک دفعہ پھر جی دکھا دیجیے, پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ IMF نہ ہوتا, وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی, اس کی اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ پاکستان اس ایسٹ سالونٹ کنٹری جس کے پاس اوور 3000 بلین ڈالر کے الگ وضع اثاثے ہیں. سن لیا آپ نے, 3 ٹریلین ڈالرز یہ بنتے ہیں جو پاکستان کے پاس اثاثے ہیں, اور یہ سالونٹ بھی ہیں, یعنی کہ ان کے عوض قرض بھی لیا جا سکتا ہے. یہ کس کی, پاکستان سٹیل مل کی بات کر رہے ہیں, PIE کی کر رہے ہیں, دیکھیں جی, ریلویز کی کر رہے ہیں, کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمیں جو پتہ ہے پاکستان کی GDP جو اگر گنی جائے نا ساری, وہ تقریباً 325 بلین US ڈالر کے برابر ہے. چلیں ساری دنیا کہتی ہے یہاں بلیک اکانومی بھی چلتی ہے, 300 ڈال لیتے ہیں, تو جو ٹوٹل سال کی ہماری کر لیں سر, چلے 1000 کر لیں. ٹوٹل اب 3 ٹریلین کا مطلب ہے, 1 ٹریلین کا مطلب 1000 بلین US ڈالر. جی 1 ٹریلین اتنا پیسہ ہے, آپ سمجھ سے باہر ہے. اور انڈیا میں دنیا کی 5th اکانومی ہے, یہ تقریباً 2500 بلین پہ گئی ہے. 3000 پتہ نہیں یہ اگر آپ یہ شاید یہ پاکستانی مرد بیچ دیں گے سارے, کیونکہ ہم نے ویسے مڈل ایسٹ میں تو بیچتے ہیں نا, کوئی ٹیکسی ڈرائیور یہ وہ 30 بلین ڈالر تو ہم مرد بیچتے ہیں اپنے. بڑھیا آپ نے اپنی قیمت لگائی ہے ویسے. نہیں تو جی نیو یارک جا کے ٹیکسی ایسی چلانے ہیں سارے, اور کون چلانے ہیں؟ وہ تو ہے لیکن بیچ دیں گے. تو دبئی کی ایئرپورٹیں کس نے بنائی ہیں یار؟ مجھے ایک چیز کا, مجھے وہ جو ہے نا, وہ ٹھیک ہے آپ کا, لیکن میں آپ آگے آتے ہیں نا, موٹر وے تو آپ نے پہلے دے دی ہے, اب UAE کو دینی تھی آپ نے, کراچی کی ایئرپورٹ, تو باقی لگا رہے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہر جتنے پاکستانی, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کیلکولیشن. آپ کو ان کا ایک بیان یاد ہے, اور وہ فلور آف ہاؤس کے اوپر تھا, اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کے بارے میں بات کی تھی, انہی شخصیت نے. ہاں
बल्कि उन्होंने एक बिटवीन दी लाइन भी बात की थी, मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा था हमें पैसे इसलिए नहीं मिलते कि कोई रीजनल पॉलिटिक्स का भी इसमें ये दूसरी थी, ये उससे अगली थी। वो जो उन्होंने कहा था ना कि जियो पॉलिटिकल मामला चल रहा है पाकिस्तान के साथ, वो अगली स्टेटमेंट थी। एक उन्होंने कही थी लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मैं अब ये बात इतनी करूंगा याद आ जाएगा देखने वालों को, क्योंकि तो नहीं जा रहे थे, पता नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे तो कुछ इसी तरह का लगता है कि जैसे वो ज़हन ये बना के बैठे हुए 3,000 अरब डॉलर, और कहां से इन्होंने सोचे में सोर्स आउट करने का। वो मुझे तो लगा उन्होंने कहा कि सारी ताहिर मलिक और बाजवा टाइप हम जैसे लोग हैं, हमें तो तर्जुमा भी नहीं आता, 3 ट्रिलियन डॉलर होते, कितनों के कह दो, मुझे तो यही लग रहा है 3 ट्रिलियन डॉलर। खौफनाक बात है वैसे। आपकी मैं बता रहा हूँ जीडीपी बता रहा हूँ साल की जो ऑफिशियल है वो तकरीबन 325 बिलियन डॉलर है। चलो उसको कितना आप ऐड कर लेंगे। अब यहाँ तो आपने एक एक घर, एक एक इंसान, एक एक मोटरसाइकिल, एक एक गाड़ी। एक और चीज होती है मलिक साहब, एक मामला होता है ना कि आपके मुंह से गलती से निकल गया, आप 300 अरब कहना चाह रहे थे मिसाल के तौर पर, लेकिन मैं क्यों इसके ऊपर मुझे तशवीश हो रही है कि ये 3,000 अरब ही कहना चाह रहे थे। उसकी वजह ये है कि एक दफा नहीं इन्होंने कहा, ये इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं एसेट सॉल्वेंसी वाली, और उसके अलावा मुझे साथ इसके ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बातें भी काफी दफा कर चुके हैं। मेरे पे रहम करो कि इंसानी मैं बात करता हूँ, तुम मेरे पास आए हो, तुमने लेना है 1,000 रुपया मेरे से, ठीक है, तो तुम कहते हो मेरे पास तो घर में 3,000 रुपया पड़ा है, 3 अरब रुपया पड़ा है, या 3 लाख रुपए पड़े हैं, मुझसे 1,000 रुपए तुम मांग रहे हो, तो मुझे हंसी नहीं आएगी। तुम मुझे आकर ये कहो कि मेरे घर में 3 लाख रुपए साहब जी पड़े हुए हैं और मुझे 1,000 रुपए दे दो, IMF से जाके मैं ये करूँ, ये कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इसका कोई रैशनल है आपके पास? वो बताने का उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता। अच्छा, एक और भी रीजन है। नहीं, डिफॉल्ट की भी रीजन मैं तुम्हें बता दूं, ये भी नहीं, मैं पहले उनकी रीजन सुन ले, पहले उनकी रीजन जरा सुन ले। वो उनका एक ईमान भी है जनाब, वो दिखाएं प्रोड्यूसर। जो लोग मायूस आते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। किस दौर में हम रह रहे हैं? अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकलिटी का दौर है, प्रैग्मेटिज्म का, और रियलिस्टिक एक होना चाहिए। वो बीच में वो कहते हैं जी मेरा ईमान है। अच्छा, पहले इनका ईमान ये था कि अगर तहरीक इंसाफ की, इन्हीं की स्टेटमेंट है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। आज वो कह रहे हैं कि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान ही कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। डॉलर भी तो नहीं कितने, दूसरा वो आपको याद है ना, वो हाजियों को भी कह रहे थे कि उधर जाके दुआ करें, तो नहीं डॉलर भी तो नीचे लेके आना था ना जब ये लंदन में थे, आपको याद होगा। आएगा, आप थोड़ा बहुत आप सुन रहे हैं कि मतलब आया एक इस अच्छा, डिफॉल्ट की भी थोड़ी बहाल हुआ, मतलब हमारा तो ईमान है ना अल्लाह ताला की आदमी सब कुछ, इस पर हमने क्या बहस करनी है हमें। मगर जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, डिफॉल्ट होने की पाकिस्तान की वजह एक टेक्निकल है जो आप कभी हम डिस्कस नहीं करते। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन पता है किसका लिया हुआ है? वो चाइना का। चाइना वाले बड़े समझदार हैं। जिस तरह वो कोई अमीर आदमी किसी गरीब को कर्जा दे देता है ना, उसको पता है कि इसका जिंदा रहना जरूरी है। वो आके उससे पूछता तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। डिफॉल्ट होने का पता क्या मतलब है? आपने कहता मैं डिफॉल्ट, बैंकरप्ट हो गया, तुम्हें क्या नुकसान हुआ? आज खुदा ना खासा पर्सन डिफॉल्ट हो, सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ किसका होगा, चाइना को, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे चाइनीज हमारी तरह जज्बाती लोग ना, वो बड़े सियाने, वो कहते हैं बाबू जी आगे सारा सूद दे दो। वो देखो कितनी मजेदार बात, उसको रीशेड्यूलिंग का लफ्ज दिया हुआ है। जनाब आप हमें सूद दे दें, असल जर रहने दें, तो आपका कर्जा वहीं का वहीं रहता है। भी हम भंगड़े डालते हैं, उससे भी खुशी मनाते हैं। ये बरीकी तुम्हें, ये बरीक पॉइंट समझने वाला है। कर्जा आपके उतना ही ऊपर, आप सूद दे दिया, उनको क्या तकलीफ है? इसीलिए बात समझदार लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द चाइना, क्योंकि चाइना को पता है अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट किया तो एक दफ़ा बैंकरप्ट हो गया तो आपके पैसे गए। वो कहते हैं ये आप जिंदा रहे, हमें सूद देते रहे, पैसे वहीं के वहीं हैं। तो ये आर्गूमेंट क्या है? जो लास्ट मेरा कमेंट है इसमें ये है कि यार क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे में ये वो करैक्टर नहीं है हम इंडिपेंडेंट हो जाए? आपका ईमान यानी कि चाइना पे है? नहीं, मेरा सवाल ये है अपने नहीं, आप बात ठीक करें, मैं तो वैसे मैं तो बता रहा हूँ, मैं रैशनल बात करूँ। मेरा आर्गूमेंट ये है कि यार हम ये क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे, हम पाकिस्तान में बिजली सस्ती करके एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, हम पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएंगे, हम अपनी बेटियों को ऐसा काम सिखाएंगे, स्किल्स बेस्ड लेबर करेंगे, हम माशरे को प्रोडक्टिव बनाएंगे, हम IT में जाएंगे, हम कोई मतलब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अल्लाह का शुक्र है एक फैक्ट्री नहीं हमने लगाई, हमने खरीदना बाहर से ही है। सारी दुनिया की जो डेवलपमेंट है, गाड़ी हमने चलानी है। बहुत सारा बिजनेस जो यहाँ पे खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग का था और फिर यहाँ पे असेंबली का जो काम चल रहा था, और खास तौर पे उसमें अगर मैं आप बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल फोन्स की और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बहुत कुछ जो इंपोर्ट पाकिस्तान करके यहाँ पे उसकी असेंबल करके या पैकिंग करके वो एक
तकरीबन $1.5 अरब के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बनती थी, वो सब उसका भट्टा बैठ गया। उसकी वजह क्या है? एलसीज नहीं खुलती हैं, आपके पास डॉलर नहीं है, तो आप उन तमाम वो बिजनेसेस आपने फारग कर दिए। पाकिस्तान मींस टेक्सटाइल $10 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, $10 बिलियन कम हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, कोई जिक्र ही नहीं उसका। आप इस तरह मुझे याद है इन्हीं का जो अपना मिफ्ता साहब अपने इनके वजीर रहे हैं, वो बता रहे थे कि 1991 में पाकिस्तान का $30 बिलियन एक्सपोर्ट थी और वियतनाम की भी इतनी थी। आज वियतनाम 300-400 बिलियन पे पहुंचा हुआ है। दुनिया में हम कहीं बैठ ही नहीं सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते। आप यकीन कर सकते हो कि 91 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो आज से ज़्यादा थी। तो हमने बात करनी नहीं, ना हमने ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, ना हमने पैदावारी लागत नीचे लेके आनी है, ना हमने अपने नौजवान के लिए होप देनी है, ना हमने कोई प्लान देना। हमने हर वक्त यही समझाते रहना कि IMF पैसे देना दे, हमारे पास बड़े पैसे हैं। यार उधार मांगने में अगर आपकी प्राइड है तो फिर हमारी क्या फ्यूचर होगा? मुझे तो नहीं, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा फिर उसके साथ ये है कि एक स्टेप हम आगे जाते हैं, 2 स्टेप्स हम पीछे आ जाते हैं। अब का मामला क्या चल रहा है? अब जो दुबई के अंदर सारी वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। वो दुबई के अंदर मामला सुना है कि जनाब ये चल रहा है कि वज़ीर आज़म अगला किसने बनना है। नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, ये तो तकरीबन अब कंफर्म हो गया। लेकिन इस पे आता हूँ मैं बाद में। एक चीज़ मुझे ज़रा समझा दें, आप तो बड़े क्लोज रहे हैं उनके, ये क्या मामला है मलिक साहब के पता? पूरा सिस्टम वो मुझे वो याद आ जाता है, पता नहीं। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से IMF के सामने कितनी लकीरें निकालने के बावजूद इनको $3 बिलियन मिले थे, और एक बार फिर से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औकात से बाहर आने लगे और ट्रिलियंस की बातें करने लगे हैं। यह सिर्फ दोस्तों एक तरह से एटम बम की तरफ ही इशारा है, और समझने वालों को समझ जाना चाहिए, यही पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान अपना एटम बम भी बेच डाले, जिस पर आए दिन पाकिस्तानी मीडिया स्टूडियो में बैठ कर फुदकता है। तो दोस्तों हम इसी तरह की आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।